once again going inside and over the infield and gets the boundary. Terrific shot. They've done it. Bangladesh have done it. Terrific shot. My word, what an effort this has been. That's gone all the way to the boundary and look at the jubilation. Well done, Bangladesh. Unbelievable scenes here. Dans ce sport je te bats, je fais des records en cricket. Donc si tu veux nous voir il faudra acheter un ticket. Car pour mettre le feu je n'ai pas besoin d'un briquet. Comme Tetris dans le jeu, moi je veux te voir imbriqué. Bangladesh Cricket Club, Paris, France.